नमस्कार। आज आमे भारत इतिहासर गोटे बहुत इंटरेस्टिंग समय विषय कथा हेबा। हाँ नमस्कार। समयटा होची 1937 रु 1939 मात्र 28 मास। किंतु एई समय रे भारतर अनेक प्रांतरे कांग्रेस सरकार चलिथिला। एकदम समयटा कम हेले भी एहारा प्रभाव बहुत बेसी थिला। भारतीय जातीयतावाद पई एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ कहिले चले। हमर आजिर जो आलोचना सेटा मुख्यतः स्पेक्ट्रम हिस्ट्री रो चैप्टर 21 आउ करिबा एही घटना गुडी को टिके गभीर भाबरे देखिबा पई। केवल कोन हेला सेटिकी नुहे ना केवल घटना कहिबानी आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा, विशेष करी हमर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अछि जेमति यूपीएससी से दृष्टिरो। ठीक माने कांग्रेस मंत्रालय केते इफेक्टिव थिला, कोन सब समस्या आसिला आ स्वाधीनता संग्राम पई एहारा महत्व कोन। एकदम गोटे बैलेंस्ड व्यू दबा को हबो, सफलता विफलता सब देखिबा को पड़िबो। हाँ अच्छा तेबे आरंभ करिबा। प्रथमे जो प्रश्नटा मन को आसुछि सेटा टिके अडुआ लागे। को कथा देखंतु 1935 रो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थिला ताकू तो कांग्रेस बहुत विरोध करूथला। दासत्वर नुआ चार्टर बोली कहूथला। हाँ से कथा ठीक। ताहेले सेही एक्ट अनुसारे निर्वाचन लढी की सरकार गढिबा को काहे की राजी हला। हाँ। एटा गोटे कॉन्ट्राडिक्शन भली लागुनी। निश्चय एटा गोटे बड़ प्रश्न आउ ए निष्पत्ति एते सहजरे निया जाई नथिला। कांग्रेस भितरे एहाकु नै बहुत तर्क वितर्क हेइथिला जानिछंती। ओहो शेषरे जो निष्पत्ति हेला निर्वाचन लढिबा पई ता पछरे गोटे स्ट्रैटेजी थिला। कोन कहंती गोटे सुचिंतित रणनीति। की स्ट्रैटेजी एठी गोटे इंटरेस्टिंग कथा होची कांग्रेस भाबिला आमे विधानसभा भितर को जिबा आउ से प्लेटफॉर्म को व्यवहार करिवु। केमती व्यवहार करिवे सेठी रही देखैबु जे ए 1935 आईनटा केते फंपा केते असार आउ एहारो जो कॉलोनियल चरित्र ताकू पदारे पकेबु, लोकंको सामना को आनिबो। अच्छा माने सिस्टम भितरे पसी सिस्टम को एक्सपोज करिबा तो पूर्ण। निश्चय आउ एमिति कले जातीयतावादी आंदोलनर जो सोशल बेस ताहा भी मजबूत हबो। तेणु एमिति बुझंतु एहा एक प्रकार कोन कहंती टू एज्ड सोर्ड उपरे चालिबा भळे। हाँ ब्रिटिश व्यवस्थार अंश होई ता विरुद्धरे लढिबा बुझिली। तबे एई स्ट्रैटेजी केते काम देला। इलेक्शन रिजल्ट्स कोन कहिला। रिजल्ट्स तो बहुत भल थिला आउ ए रिजल्ट संबंधियो किछि फैक्ट्स प्रिलिम्स पई इंपोर्टेंट मने रखिबा दरकार। हाँ कोहंतु ता एबे आसिला असल मजा माने प्रकृत मजा। 1937 रे जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हेला 1935 एक्ट अनुसारे सेथिरे कांग्रेस रो परफॉर्मेंस बहुत भलो रहला, एकदम चमत्कार। केते भलो। मोट 11टा प्रांतरु 7टारे कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिलिला, स्पष्ट बहुमत। 7टा प्रांत कोको प्रांत सेगुडा एटा मने रखियो को पड़िबो। हाँ एगुडा हेला मेड्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत बा सेंट्रल प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत बा यूनाइटेड प्रोविंसेस जाको आमे यूपी कहूचे, बिहार, ओडिशा आउ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बा एनडब्ल्यूएफपी बा आउ परे परे आसाम आउ सिंधरे मध्य कांग्रेस कोalition सरकार गढ़िला। तो मोटा मोटी देखिले 9टा प्रांतरे कांग्रेस किंबा कांग्रेस समर्थित सरकार काम करुथिला। 9टा प्रांत वास्तवरे बड़ सफलता। ठीक अछि तबे सरकार तो गढ़िले काम कोन कले। हमें प्रथमे सिविल लिबर्टीज बा नागरिक स्वतंत्रता कथा देखिबा। मेंस पई एटा एटा प्रश्न हेइ पारे 1937-39 भितरे कांग्रेस मंत्रालय सिविल लिबर्टीज दिगरे केते सफल हला आउ सेमानको कामर लिमिटेशन कोन थिला। हां एटा गोटे मुख्य काम थिला सेमाननको पई। क्षमता को आसिला परे परे नागरिक स्वतंत्रता को पुणी थारे स्थापित करिबा आउ आरंभरे बहुत प्रशंसा भी मिलिला एथि पई। काहे की कारण एहा तो सीधा सड़क ब्रिटिश शासनर जो दमन नीति थिला तार उल्टा थिला। लोके गोटे नुआ अनुभव पाइले। केमती का पदक्षेप निले समाने देखंतु जेते पॉलिटिकल प्रिजनर्स थिले राजनीतिक बंदी सेमानकु छाड़ी दिया गला। जो संगठन गुडीकु बेआईन घोषणा करा जाइथिला जेमती कांग्रेस रो निज शाखा, हाँ कांग्रेस शाखा, युवा संघ एमिति अनेक सेमानकु उपरु प्रतिबंधक हटाई दिया गला। आउ सबुठु बड़ कथा प्रेस उपरे जो रेस्ट्रिक्शंस थिला संवाद पत्र उपरे ताकु बहुत कहळ करी दिया गला। माने राजनैतिक माहौल टिके खोला हेला, लोके कथा कहि पारिले। एकदम लोके सभा समिति करिबा निज मत कहिबा पई बेसी स्वाधीनता पाइले। जो नेशनलिस्ट पेपर सबु बंद हे जाइथिला सेगुडा पुणी बाहरिला। निश्चय एक बड़ परिवर्तन थिला सेटा। किंतु एठी भी गोटे किंतु अछि बोधे। ए स्वाधीनता कोन पूरा पूरी थिला ना किछि कॉन्ट्राडिक्शन भी थिला। एठी गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उठुछि आउ कथाटा टिके जटिल। देखंतु कांग्रेस सरकार शेषरे तो से 1935 एक्ट भितर काम करूथिले। हां से फ्रेमवर्क भितरे आउ सेमानंक उपरे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिवार दायित्व भी थिला। तेणु जेतेबेले कोठी श्रमिक आंदोलन बहुत बढ़ी गला किंबा सांप्रदायिक दंगा भली परिस्थिति हेला, अच्छा सेतेबेले
ଏହି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମାନେ ବି ସେଇ ପୁରୁଣା କଲୋନିଆଲ ଆଇନ ଯେମିତିକି ସେକ୍ସନ 144 ସେକ୍ସନ 144 ଯୋଉଟା ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ସେଇଆ ସେଇ ଆଇନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଛେଇଲେନି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ରାଡିକାଲ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ। କଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସି ସେଇ ଦମନ ନୀତି ଆପଣାଉଛି ଯାହାକୁ ସେ ଆଗରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ହଁ ନାଗରିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଢିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ନଥିଲା। ଆଇଡିଆଲ ଆଉ ରିଆଲିଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଏଗ୍ରେରିଆନ ରିଫର୍ମସ୍ ବା କୃଷି ସୁଧାର। କଂଗ୍ରେସ ତ ନିଜର ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଦେଇଥିଲା। ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଏଇ 1937-39 ଭିତରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ସୁଧାର ହେଲା ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ କଣ ଥିଲା? ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କମେଇବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଲା? ନିଶ୍ଚୟ କୃଷି କଥା ତ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିଲା କାରଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷୀ ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ଡାଇରେକ୍ସନରେ କାମ କଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଟେନାନ୍ସି ଲଜ୍ ବା ପ୍ରଜାସତ୍ତ୍ୱ ଆଇନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଡେଟ୍ ରିଲିଫ ବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା। କୋଉ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବେଶୀ କାମ ହେଲା ଆଉ କେମିତିକା ଆଇନ ଆସିଲା? ପ୍ରାୟ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଯେମିତି ୟୁପି, ବିହାର, ବମ୍ବେ, ମଦ୍ରାସ, NWFP ଏସବୁ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଟେନେନ୍ସି ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଲା। ଏ ଆଇନଗୁଡ଼ିକର ମେନ୍ ଏମ୍ କଣ ଥିଲା? ଏମ୍ ଥିଲା ଟେନେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଯେମିତି ରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଖଜଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଇଭିକ୍ସନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଜମିରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେନି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଟେନ୍ୟୁର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସ୍ଥିରତା। ସେହିପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହୁକାରଙ୍କର ଶୋଷଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡେଟ୍ ରିଲିଫ ଆକ୍ଟ ଅଣାଗଲା। ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା? ସେଥିରେ ପୁରୁଣା ଋଣ କମ୍ କରାଗଲା, ସୁଧହାର ଉପରେ ଲିମିଟ୍ ଲଗାଗଲା। ଏମିତିକି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଋଣ ପାଇଁ ଜମି ହରେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏସବୁ କଣ ସତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ଯାଇପାରିଲା? ଏହାର ଲିମିଟେସନ କଣ ଥିଲା? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବିଗ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଏକ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏ ସୁଧାର ନିଶ୍ଚୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବି ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ବି ଅନେକ ସୀମା ଥିଲା। ଯେମିତି କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପାଖରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 1935 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଯୋଉ କଲୋନିଆଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ପାୱାର ଥିଲା। ସେମାନେ ସୁଧାର କାମରେ ବାଧା ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଜମିଦାର ମାନେ? ହଁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା ଥିଲା। ଜମିଦାର ମାନେ ପୁରା ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଏହାର ବିରୋଧ କଲେ। ସେମାନେ ଏ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଏହାକୁ ଲାଗୁ ହେବାରେ ଡିଲେ କରେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏ ସୁଧାରଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟତଃ ଟେନେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ରିହାୟତି ଦେବା ଯାଏଁ ଲିମିଟେଡ୍ ଥିଲା। ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଭୂମିର ପୁନର୍ବଣ୍ଟନ କିମ୍ବା ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଅବଲିଶ କରିବା ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଏ ମନ୍ତ୍ରାଳୟମାନେ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହି କେବଳ ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି। ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଲୋନିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟସ୍ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭିଜନେରୀ କାମ ବି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କଣ ସେଟା? 1938 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ବା NPC ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1948ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି। ଏହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଓହୋ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର କାମ ପୁରା ହେଇପାରିଲାନି, ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି କେମିତି ହବ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କାମ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିବା ଲେବର ବା ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗଙ୍କ କଥାକୁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏପ୍ରୋଚ୍ କେମିତି ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲା? ହଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଆଉ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ୍ସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିଆନ ଆଇଡିଓଲୋଜିର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ମାଲିକ ଆଉ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବଦଳରେ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଜରିଆରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି? ହଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମିଡିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଉ ୱେଜେସ୍ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ବମ୍ବେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏନକ୍ୱାରୀ କମିଟି ବସିଥିଲା ଯିଏ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବଢେଇବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଏଠି ବି କିଛି କିନ୍ତୁ ଥିବ, ସବୁ ଏତେ ସ୍ମୁଥ ନଥିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟିଜ କଥା କହିଲେ ଏଠି ବି କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରୋଲ କ୍ରିଟିସିଜମରୁ ବାହାରେ ନଥିଲା। ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ନେତାମାନେ
ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଳେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ପଟ ନଉଛି। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଶୀ ବ୍ୟାପକ ହେଉଥିଲା ବା ମିଲିଟେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ନାଁରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆଉ ସେଇ ସେକ୍ସନ 144 ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କରି ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଲା ଯୋଉଟା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଥିଲା। ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା? ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ବହୁତ ଲିମିଟ୍ କରିଦେଲା ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡାକ ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେବର ୱେଲଫେୟାର ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ପଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ବି ଚାହୁଁଥିଲା। ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରଖିବା ସହଜ ନଥିଲା। ବୁଝିଲେ। ଏବେ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার রিফর্মস বা সামাজিক কল্যাণ সুধার বিষয়ে কিছু কুহতু। এ ফিল্ডরে কংগ্রেস মন্ত্রালয়র কোন কন্ট্রিব্यूशन थिला? सोशल रिफॉर्म तो गांधीजींकर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम रो गोटा बड़ अंश थिला। माने स्वराज पाए समाज को भीतरु मजबूत करिवा। कांग्रेस मंत्रालय ए दिगरे भी काम करिथिले, विशेष करी हरिजन बा दलित समुदायर कल्याण पाई। सेमानक पाई कोन करागला? बहुत किछि करिबाकू ट्राई करागला। टेम्पल एंट्री लेजिस्लेशन पास करिबाकू चेष्टा हैला, जदियो सामाजिक विरोध जोगु एथिरे बेसी सफलता मिलेलानी। आउ कोन? किंतु पब्लिक प्लेसेस जेमती कूओ, पोखरी, रास्ता, स्कूल, होटेल ए सबु व्यवहार करिबारे जो भेदभाव बा अनटचेबिलिटी थिला ता विरुद्धरे आईन आसेला। दलित पिलांक पई स्कॉलरशिप्स दियागला। सरकारी चाकरी रे सेमानंक पई किछि रिप्रेजेंटेशन पई भी पदक्षेप नियागला। हरिजन कल्याण छडा आउ कोन काम हैला ए दिगरे? एहा छडा किछि प्रांतरे प्रोहिबिशन बा निशा निवारण लागू करिबाकू चेष्टा हैला, जदियो एहा बेसी सक्सेसफुल हैलानी और सरकार रेवेन्यू लॉस हैला। गांधीजींक प्रिय खदी और ग्रामोद्योग को प्रमोशन दियागला। जेल रिफॉर्म्स पई भी काम हैला। आउ शिक्षा स्वास्थ्य? हाँ, एजुकेशन विशेष करी प्राइमरी एजुकेशन रो प्रसार, टेक्निकल और हायर एजुकेशन को प्रोत्साहन और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रे उन्नति आनिबा पई भी चेष्टा करागला। ए सब लिमिटेड रिसोर्सेज और पावर भितरे होउथला, किंतु गोटे ब्रॉड एजेंडा नै काम करिबा को ट्राई करा जाउथला। अच्छा तेबे एई सबु कथा को मिसेई की जदी देखिबा एई 28 मासर शासन कालर गोटे ओवरऑल इवैल्यूएशन एंड सिग्निफिकेंस कोन हबो? यूपीएससी मेंस रे एमती प्रश्न आसे। मूल्यांकन करिबा बेले हमकु दुईटा जाक दिग देखिबा को हेबो, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबुठु बड़ जो पॉजिटिव कथा थिला सेटा हला साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल केमती? एई शासन प्रमाण करिदेला जे भारतीय माने भी दायित्व नेई शासन चळै पारिबे। एहा ब्रिटिश मानकर सेई जो धारणा थिला जे भारतीय माने सेल्फ गवर्नमेंट पई अयोग्य सेटा को भूल बोली देखिदेला। एरा प्रभाव तो लोकों को मनोबल ऊपर पड़िथिबो निश्चय। एकदम साधारण लोक और नेशनलिस्ट कर्मी को भितरे गोटे नुआ आत्मविश्वास आसिला। लागिला जे हां स्वाधीनता संभव और प्रशासनिक दृष्टिरु भारतीय नेता और कर्मकर्तांकु शासन चळैबार गोटे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेला, जहा परे स्वाधीन भारत गठन रे कामरे आसिला। जदियो सीमित थिला तथापि कृषि और श्रम क्षेत्र रे जो सुधार हैला सेटा जमीदार और साहुकारंक प्रभाव को किछिटा कम कला, पीड़ित लोकन को किछि आश्वस्ति मिलिला। सिविल लिबर्टीज फेरी आसीबा द्वारा पॉलिटिकल एक्टिविटी पई गोटे भल्ल परिवेश तयारी हैला। एते सब पॉजिटिव दिग तो अछि, किंतु मुख्य लिमिटेशंस बा दुर्बलता कोन थिला? लिमिटेशंस भी बहुत सिग्निफिकेंट थिला। जेमिति आमे कहुथिले एमाने तो 1935 एक्ट रो गोटे लिमिटेड फ्रेमवर्क भितरे काम करूथिले। रियल पावर तथापि ब्रिटिश गवर्नरंक हातरे थिला। सेमाने चाहिले किछि भी करि पारुथिले। पैसार घोर अभाव थिला और जो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी थिला सेमाने प्रायतः नॉन कोऑपरेटिव थिले। आउ फंडामेंटल लेवल रे कोन असुविधा थिला? फंडामेंटल समस्या थिला जे एमाने से कॉलोनियल सिस्टम को ही चढ़ौथिले, जहार मूल उद्देश्य थिला भारत को एक्सप्लॉइट करिबा। सेमाने देशर जो बेसिक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थिला जेमिति जमीदारी प्रथा किंबा कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन ताको बदलाई पारिले नहीं। माने सेमानकर कामटा बेसी थिला रिलीफ देबा, रेवोल्यूशन आनिबा नुए। हाँ, एमती कहि परिबा। सेमानकर क्षमता और परिस्थितिर बाध्यबाधकता थिला सेटा। आउ शेषरे ए जो सरकार चाली थिला बेसी दिन चालिलानी, रिजाइन कर देले। हाँ, अक्टोबर 1939 रे ए डेट और कारणटा प्रिलिम्स पई मने रखिबा दरकार। अक्टोबर 1939 काहे कि सबु कांग्रेस मंत्रालय एका संगरे रिजाइन कले। तार इमीडिएट कारण थिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेतेबेलेर वाइसरॉय थिले लॉर्ड लेनलिथको। से भारतीय नेतांकु किछि न पचारि यूनिलैटरली घोषणा करिदेले जे भारत भी ब्रिटेन पक्षरु युद्धरे शामिल हेबो। एहाकु कांग्रेस केमती नेला? तांकर डिमांड कोन थिला? कांग्रेस आहार बहुत विरोध कला। सेमाने कहिले प्रथमे ब्रिटिश सरकार स्पष्ट करंतु जे युद्ध परे भारतर भविष्यत कोन हबो और वॉर शेषरे भारत को पूर्ण स्वाधीनता मिलिबो बोली गोटे क्लियर प्रॉमिस दियंतु। किंतु ब्रिटिश सरकार मानिलेनी ना, सेमाने ए डिमांड को रिजेक्ट करिदेले। तेनु प्रोटेस्ट स्वरूप कांग्रेस निजर सबु प्रोविंशियल मिनिस्ट्री रु इस्तीफा देदेला। ए रेजिग्नेशन टा निजे गोटे बड़ो पॉलिटिकल स्टेप थिला निश्चय। एकदम एहा ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को गोटे शक्त मेसेज देला जे भारतीय माने आउ तांको इच्छा विरुद्ध रे कहा
ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। ଏହା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପାଥକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା 1942ର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କଲା। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏ ପୁରା ଆଲୋଚନାର ଯୋଉ କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସମରାଇଜ କରିଦେବା। ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ଆକ୍ଟ 1935 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ଇଲେକ୍ସନ ଇୟର 1937। କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଥିବା ମେନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ୟୁପି, ବିହାର, ବମ୍ବେ, ମାଦ୍ରାସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ଓଡ଼ିଶା, NWFP, ପରେ ଆସାମ, ସିନ୍ଧ ମିଶି ମୋଟ 9। ମେନ୍ ରିଫର୍ମସ୍, ଟେନେନ୍ସି ଲଜ୍, ଡେଟ୍ ରିଲିଫ୍ ଆକ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି NPC 1938, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜବାହରଲାଲ ନେहरू। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରେଜିଗ୍ନେସନ ଅକ୍ଟୋବର 1939, କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ ଭାରତକୁ ବିନା ସହମତିରେ ସାମିଲ କରିବା। ଆଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଆନାଲିଟିକାଲ ଦିଗରୁ କଣ ମନେ ରଖିବା? ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। 1. ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟିଜ୍ ରିଷ୍ଟୋର ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନାଲ ଥିଲା। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଆଉ କଲୋନିଆଲ ଆଇନର ବ୍ୟବହାର, ଏହାର ଲିମିଟ ଥିଲା। 2. ଆଗ୍ରେରିଆନ ରିଫର୍ମସ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲିମିଟେଡ ସକ୍ସେସ୍। ବେସିକ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ଜମିନଦାରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି। ରିସୋର୍ସେସ୍, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଆଉ ଜମିନଦାରଙ୍କ ବିରୋଧ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। 3. ଲେବର ପଲିସି, ଲେବର ୱେଲଫେୟାର ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପିସ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ୟୁନିୟନକୁ କ୍ରିଟିସିଜମର ଶିକାର ହେଲା। 4. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ମୋରାଲ ବଢିଲା, କିନ୍ତୁ କଲୋନିଆଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଭିତରେ ଲିମିଟେଡ ଥିଲା। 5. ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିଲା, ପଲିଟିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ବଢିଲା ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟର ସୋଶାଲ ବେସ୍ ମଜବୁତ ହେଲା। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା 1937-1939 ଭିତରେ ପ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନର ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏଇ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟରଟା କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସର ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବାରେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶେଷରେ ଗୋଟି କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 1939ରେ ରିଜାଇନ୍ କରିନଥାନ୍ତେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କୌଣସି ମତେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭାରତର ରାଜନୀତି, ବିଶେଷ କରି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭାଜନ ବଢୁଥିଲା, ତା ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? କଣ ଇତିହାସର ବାଟ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା? ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଆନାଲିସିସ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେହି ମୂଳ ସୋର୍ସକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ।